arrive, je suis coincé 아무 사람의 도움을 받을 수가 없는 거예요. et que je n'ai besoin d'aide de personne. 심지어는 돈도 해결책이 아닌 거예요. Et même l'argent n'est pas la solution de ce problème. 예, 앞뒤가 꽉 막힌 상태죠. Et donc je suis complètement bloqué de tous les côtés. 정말 답답한 상황입니다. Et donc c'est un événement qui m'agace. 이제 제 인생도 그런 상황이 몇 번 있었던 것 같아요. Je pense que dans ma vie aussi, j'ai dû avoir quelques fois de ce genre. 근데 그때 하나님이 정말 하나님께 기도하게 하셨어요. Mais Dieu m'a vraiment fait prier à ce moment-là. 사람한테 도움을 받을 수가 없으니까. Parce que c'était des moments où je ne pouvais pas être aidé par d'autres personnes. 그래서 하나님만 바라보게 하시는 거예요. Et donc Dieu ne me fait regarder seulement Dieu. 하나님께서 이스라엘 백성들을 지금 출애굽시켰거든요. Et donc Dieu a fait sortir le peuple Israël de l'Égypte. 보좌의 능력으로 함께 하신 거죠. Il a été avec eux par la bénédiction du trône. 그러면은 이스라엘 백성들을 빨리 가나안 땅에 데리고 갈 수 있거든요. Alors il aurait pu très bien conduire le peuple Israël rapidement jusqu'au territoire Canaan. 근데 그 고통의 땅인 광야에서 40년을 보내게 하시는 거예요. Mais au contraire, Dieu fait passer 40 ans dans le désert, dans un territoire de souffrance. 아니, 왜 그렇게 하시냐? Pourquoi fait-il ceci? 왜 요셉은 언약 붙잡고 진짜 하나님의 언약을 딱 붙잡았는데 갑자기 노예로 팔려가냐? Alors que pourquoi Joseph a saisi l'alliance de Dieu, il a commencé à prier, pourquoi il a été vendu comme esclave? 여러분들 우리가 하나님의 음성을 좀 들을 수 있어야 됩니다. Il faut être capable d'écouter la voix de Dieu. 하나님께서 진짜 성경에 보면은 하나님의 진짜 응답을 받았던 렘넌트 7명 대표적인 인물들이 나오잖아요. Car dans la Bible, nous voyons les 7 remnants, c'est les personnes représentatives qui ont reçu des réponses, des vraies réponses de Dieu. 이 렘넌트들을 그런 현장으로 보내신 거예요. Et Dieu, à chaque fois, a conduit ce genre de personnes vers des terrains d'impossibilité. 그래서 우리가 그 단어를 지금 붙잡고 있잖아요. Nous sommes en train de saisir ce mot-là, du coup. 노바디 현장입니다. C'est un terrain où il n'y a personne. 아무도 도와줄 수가 없어요. Personne qui peut l'aider. 이게 사람의 도움이 안 돼요. Et l'aide humaine ne peut pas résoudre le problème. 하나님께서 그런 현장으로 렘넌트들을 보내셨어요. Et donc Dieu envoie les remnants dans ce genre de terrain. 앞뒤가 다 막혀버린 거예요. Dans des terrains où ils sont complètement dans l'échec. 요셉이 그랬잖아요. C'était le cas de Joseph. 모세를 한번 생각해 보세요. Imaginez également la vie de Moïse. 아니 힘 팔팔할 때는 하나님 쓰시지 않고 광야로 쫓겨나가고 40년을 보냈다니까요. Alors que lorsqu'il était âgé de 40 ans, lorsqu'il était assez jeune, il n'a pas été utilisé, mais il a été chassé dans le désert. 그 모세가 하나님이 와서 하락할 때 할 수 없다고 그랬잖아요. Et donc, quand Dieu est venu le voir à nouveau pour lui dire finalement qu'il fallait commencer, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. 진짜 사실이라니까요. Et c'était vrai ce qu'il avait dit. 나이가 80인데요. Ce qu'il avait dit parce que il était déjà âgé de 80 ans. 거기다가 뭐 재산이 있습니까? 뭐 능력이 있습니까? 군대가 있습니까? 아무것도 없어요. Et en plus, il n'avait aucune richesse, aucune armée qui permet de faire sortir le peuple Israël. 근데 가서 이스라엘 백성들을 구해내라고 하니까. Mais Dieu lui demande quand même de faire sortir le peuple Israël. 다윗도 그랬잖아요. C'était le cas de David également. 아이 골리앗을 무너뜨리고 나니까요. 왕이 3,000명의 군대를 끌고 다윗을 죽이려고 계속 쫓아다니는 거예요. Lorsque David a tué Goliath, c'est maintenant le roi d'Israël qui a levé une armée pour le poursuivre. 그 여러분들 포로 시대 때 응답받았던 다니엘 완전히 나라가 멸망하고 포로로 잡혀갔잖아요. Et Daniel qui avait été utilisé par Dieu à l'époque de la captivité, tout le pays a été détruit. 하나님께서는 이 렘넌트 7명을 노바디 현장으로 보내신 겁니다. Et donc Dieu a envoyé les remnants sur des terrains où il n'y a personne qui peut les aider. 왠지 아세요? Pourquoi? 하나님이 하시려고 하는 일은 사람의 도움이 필요 없기 때문입니다. Parce que ce que Dieu voudrait faire n'a pas besoin de l'aide humaine. 사람의 능력이나 사람의 실력이나 사람의 재산 가지고 할 수 있는 일이 아니기 때문입니다. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par la richesse humaine, par l'intelligence humaine. 그래서 오직 하나님만 바라보도록 그 환경으로 몰아가신 거예요. Et donc Dieu a fait en sorte, il les a
conduit, dirigé vers un endroit où ils peuvent regarder seulement Dieu. 이스라엘 백성들을 광야에 40년 동안 두면서 오직 하나님만 바라보는 체질로 바꾸시는 거예요. Il a placé le peuple Israël dans le désert pendant 40 ans pour qu'ils changent leur nature et qu'ils regardent seulement Dieu. 하나님이 그렇게 하고 계시는데 그게 자꾸 반대 방향으로 가니까 하나님이 데려가시는 거죠. Et puisque Dieu est en train de réaliser ce projet-là, il y a des gens qui s'opposent à son projet, donc ces personnes-là sont finalement pris par Dieu. 하나님의 계획은 아무도 막을 수가 없으니까. Car le projet de Dieu ne peut pas être bloqué. 저와 여러분들한테는 문제가 오는 게 아닙니다. Et donc, nous ne sommes pas en train de rencontrer des problèmes, 그 속에 길이 있습니다. car il y a un chemin dans ce 그 problème. 속에 답이 있습니다. Il y a une réponse dans ce problème. 그 속에 절대 계획이 있습니다. Il y a le projet absolu dans ce problème. 여러분들 오늘 말씀 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de saisir aujourd'hui la parole de Dieu. 그래서 완전 언약 속으로 딱 들어가야 돼요. Et donc, il faut complètement entrer dans l'alliance de Dieu. 앞뒤가 다 막힌 게 아닙니다, 여러분. Ce n'est pas que nous sommes bloqués de tous les côtés. 하나님이 막으신 겁니다. C'est Dieu qui a bloqué tous les chemins, 그래갖고 앞뒤 쳐다보지 말고 위를 쳐다보라는 겁니다. afin qu'on ne regarde plus les chemins en face de nous, mais regarder le haut, Dieu qui est dans les cieux. 사람 의지하지 말고 오직 복음 붙잡으라는 겁니다. De ne pas se confier aux hommes, de ne pas se confier à l'effort humain, mais saisir seulement Dieu. 오직 언약 붙잡으라는 겁니다. Saisir seulement l'évangile, seulement l'alliance de Dieu. 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리라. Celui qui cherche l'Éternel aura une nouvelle force. 독수리가 날개치며 올라감 같이 새 힘을 주실 것이다. Il aura une nouvelle force comme un aigle qui va commencer à s'envoler. 걸어가도 다른 박질해도 피곤치 않게 할 Et 것이다. même s'il court, même s'il marche, il ne sera pas fatigué. 이게 하나님께서 우리 구원받은 하나님 자녀들에게 주시려고 하는 축복입니다. Et c'est ça, les bénédictions que Dieu a préparées pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui sont enfants de Dieu. 저와 여러분들이 이 하나님의 음성을 들어야 됩니다. Nous devons donc écouter cette voix-là. 왜 그런 줄 아십니까? Pourquoi alors Dieu fait ceci? 하나님이 하시려고 하는 하나님의 계획은 하나님만 하실 수 있는 일이기 때문에. Parce que le projet de Dieu, le projet que Dieu a préparé ne sera fait seulement par Dieu. 그래서 첫 번째 붙잡아야 됩니다. Et donc, premièrement, la première chose à 이건 saisir, 절대적인 겁니다. c'est quelque chose absolu. 하나님만이 해결하실 수 있는 걸 우리에게 주시려고 하는 겁니다. Dieu voudrait nous donner des choses que seul Dieu peut résoudre. 사람들이 이걸 잘 몰라요. Les gens ignorent ce problème-là. 심지어는 예수 믿는 사람들도 이런 영적인 사실을 알면서도 자꾸 놓쳐버려요. Et puis parfois, même les chrétiens, ceux qui croient en Jésus, perdent cette vérité alors qu'ils croient en Jésus-Christ. 진짜 문제가 뭔지 아십니까? Quel est le vrai problème? 하나님을 안 믿는 겁니다. C'est de ne pas croire en Dieu. 하나님을 떠나버린 겁니다. C'est de quitter Dieu. 하나님 없이 살려고 하는 그 생각입니다. C'est de vivre avec cette pensée humaine, avec cette pensée de vouloir 사단이 vivre 그렇게 sans 만든 Dieu. 거예요. C'est comme ça que Satan a fait les choses. 지금도 우리는 자꾸 그쪽으로 돌아갑니다. Même aujourd'hui, nous continuons de retourner vers ce chemin. 조금만 의지할 게 생기면은 하나님보다는 사람, 돈, 물질을 의지합니다. Dès qu'on commence à avoir quelque chose auquel on peut se confier, on va se confier à l'argent, on va se confier aux hommes. 그 배경에 사단이 역사하고 있거든요. Parce que à l'arrière-plan de cela, il y a 그리고 그 Satan. 배경에 역사하는 게 지옥 배경이거든요. Il y a Satan qui agit. À l'arrière-plan de cela, il y a l'arrière-plan de 이 l'enfer. 근본적인 세 가지 문제는 인간은 절대로 해결할 수가 Et 없어요. donc ces trois problèmes fondamentaux, l'homme ne peut pas les résoudre. 그래서 하나님만이 이 문제를 해결하실 수 있고 해결하시겠다고 답을 주신 겁니다. Et seul Dieu peut résoudre ce problème. Il nous a donné la solution de résoudre ce problème. 그래서 독생자 예수 그리스도, 성자 예수 그리스도를 여자의 후손으로 보내해 주겠다고 약속하신 겁니다. Et donc il nous a promis de nous envoyer Jésus-Christ, son Fils unique, en tant que sauveur de l'humanité. 얼마나 정확합니까, 여러분들? À quel point sa solution est précise. 이 땅에 태어난 많은 사람들 중에 남자의 씨를 받지 않고 태어나신 분은 딱 한 분밖에 없습니다. Parmi toutes ces personnes qui sont nées dans ce monde, parmi toute l'humanité qui est née sur la terre, il n'y a que Jésus qui est venu sans la relation avec un homme. 그래서 원죄 가지고 태어나지 않았다는 거예요. Et donc, il n'est pas né avec le péché originel. 아담의 후손이 아니라는 거죠. Il n'est pas descendant d'Adam. 그래서 성령으로 잉태해서 이 땅에 우리를 구원하기 위해서 인간의 몸을 입고 오신 겁니다. Et donc, il a été conçu par le Saint-Esprit. Il a pris la chair humaine pour venir sur cette terre. 그래가지고요, 사단의 권세를
완전 박살냈습니다. Et c'est ainsi qu'il va détruire, briser complètement la force de Satan. 아무리 강한 군대, 강한 왕이 나와도 사단을 이길 수가 없거든요. Quelle que soit l'armée puissante, les rois puissants, ils ne peuvent pas surmonter la puissance de Satan. 하나님께서 이스라엘 백성들을 430년 애굽의 노예에서 완전히 구원했잖아요. Dieu a sauvé le peuple Israël de cet esclavage qui a duré pendant 430 ans. 그것도 군대를 보내고 구원한 게 아니에요. En plus, Dieu n'a pas mobilisé une armée pour faire sortir le peuple Israël. 이스라엘 백성 전체가 어린 양을 잡아서 어린 양을 피를 가지고 다 문지방에 다 바르도록 했잖아요. C'est à ce moment où tout le peuple d'Israël a tué un animal, un agneau pour prendre le sang, mettre le sang sur les portes, et c'est comme ça qu'ils sont sortis. 그때 강한 나라 애굽 그 강한 왕 바로 완전히 무너져 Et 버렸어요. c'est le jour où ils ont mis le sang d'agneau, ce roi, ce pays puissant ont été 여러분들 complètement 이거는 détruits. 하나님만이 하실 수 있는 겁니다. Et donc c'est quelque chose que seul Dieu peut faire. 할렐루야. 그러니까 세상 게 필요 없다라는 거예요. Et donc ça veut dire que les choses du monde ne sont pas 야, nécessaires. 이 pour nous. 말은 세상 걸 버리란 말이 아니라니까요. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les choses du monde. 하나님께서 우리에게 세상 것을 통해서 하나님의 일을 하시지만은 세상 것 의지하지 말라는 겁니다. Bien sûr, Dieu va faire ses œuvres en utilisant les choses du monde, mais il ne faut pas se confier à ces choses-là. 그래서 노바디 현장으로 보내는 겁니다. Donc il nous envoie sur les terrains où il n'y a personne. 할렐루야. 나싱 아무것도 없는 현장으로 보내는 겁니다. Il nous envoie vers des terrains où il n'y a rien, 그래가지고요 오직 하나님만 바라보도록 만드는 거예요. afin que cet homme, cette personne ne regarde seulement Dieu. 하나님께만 집중하도록 하나님이 몰아가시는 거예요. Il fait en sorte qu'il se concentre seulement sur Dieu. 여러분들 그게 하나님의 방법입니다. Et c'est ça la méthode de Dieu. 출애굽 해가지고 하나님이 길을 얼마나 잘합니까? 그렇게 막 길로 인도하시면 되는데 홍해 앞으로 될 것 같다니까. Une fois sorti de l'Égypte, il pouvait très bien prendre des chemins, des raccourcis, mais il a, au contraire, les a conduits vers la mer Rouge. 여러분들 인생에 혹시 홍해 있습니까? Est-ce que dans votre vie, il y a des mers rouges? 여러분들 그때 진짜 하나님 바라보시라니까요. À ce moment-là, il faut vraiment regarder Dieu. 할렐루야. 뒤에 애국 군대가 쳐들어오고 앞에 홍해 딱 가로막고 있기 때문에 어디로 도망갈 수가 없어요. Parce qu'il y avait l'armée égyptienne derrière et la mer Rouge devant, il n'avait aucune possibilité de s'enfuir. 좋은 기회입니다. Et donc, c'est une opportunité pour nous. 멸망할 수 있는 시간표가 온 게 아니고 하나님께서 축복받을 수 있는 좋은 기회가 온 겁니다. Ce n'est pas un risque de destruction, mais c'est une opportunité pour nous d'être bénis. 그래서 모세가 그 고백하잖아요. C'est pour ça que Moïse confessait ceci. 너희는 가만히 서서 오직 하나님께서 하시는 거 보라. Soyez debout et restez tranquille pour regarder ce que Dieu va faire. 여러분들 가만히 서시기 바랍니다. Donc soyez là pour regarder l'œuvre de Dieu. 정말 다 내려놓고 하나님만 바라보시기 바랍니다. Il faut vraiment tout laisser derrière nous et regarder seulement Dieu. 여러분들 언약 붙잡고 보호자의 능력을 기대하시기 바랍니다. Il faut saisir l'alliance de Dieu et espérer la puissance du trône. 여러분들 광야길 가는데 구름기둥 불기둥 만나 매출하기 하나님이 완벽하게 인도하시잖아요. Sur le chemin de désert, Dieu a parfaitement préparé toutes les choses, que ce soit la colonne de feu, colonne de nuée, des cailles et de la manne. 하나님을 믿으시기 바랍니다. Donc croyez en Dieu. 그러니까 진짜 중요한 거는요. 우리가 하나님을 믿는 거예요. Donc ce qui est plus important, c'est de croire en Dieu. 하나님을 100% 믿으면은 하나님께 다 맡길 수 있거든요. Si nous croyons à 100% en Dieu, alors nous pouvons tout confier à Dieu. 그러면 그 믿음을 통해서 하나님의 계획이 성취가 되거든요. Et c'est à travers cette foi que le projet de Dieu va s'accomplir. 보호자의 능력이 나타나는 거거든요. Et à travers cette foi, la puissance du trône va se manifester. 할렐루야. 하나님은 우리가 그 축복 누리기를 원하시는 겁니다. Et Dieu veut que nous puissions nous réjouir de cette bénédiction-là. 그래서 저와 여러분들이 진짜 이 축복 속으로 다 들어가시면 돼요. Donc nous devons vraiment entrer dans cette bénédiction. 그래서 하나님만이 하실 수 있는 거 이걸 다 언약으로 붙잡으시라. Et donc il faut bien saisir cette alliance de la chose que seul Dieu peut faire. 하나님께서 우리에게 이 복음을 깨닫게 하셨습니다. Dieu nous a fait comprendre l'évangile. 참 우리가 너무나 연약하기 때문에 그 복음 운동이 진행되는 속도가 참 많이 느린 것 같아요. Puisque nous sommes faibles, nous avons l'impression que ce mouvement de l'évangile, ce mouvement d'évangélisation prennent du retard. 그래도 우리가 다른 거 할 수 없습니다. Mais
Malgré tout, nous ne pouvons pas faire autre chose. 오직 복음만 붙잡읍시다. Nous ne devons que saisir seulement 프랑스 l'évangile. 복음화의 언약을 단단히 붙잡읍시다. Nous devons saisir fermement l'alliance 70 d'évangélisation de la 제사, France. 70 종족, 70 지역, 70 나라 언약 다 붙잡읍시다. Il faut saisir l'alliance des 70 disciples, 70 왜냐? 그건 régions. 하나님의 절대 계획이니까. Pourquoi? Parce que c'est le projet absolu de Dieu. 하나님의 계획이니까. Parce que c'est le projet de Dieu. 하나님이 반드시 성취할 거기 때문에. Parce que c'est Dieu qui va absolument accomplir ce projet. 그래갖고요 40년이 흘렀잖아요. Et c'est comme ça que 40 ans sont passés. 결국은 이스라엘 민족이 그렇게 딱 바뀌었다니까요. Et finalement, le peuple d'Israël est vraiment transformé au bout de 40 ans. 불신앙하는 사람들은 하나님이 다 데려가시고 Dieu a pris toutes les personnes qui étaient incrédules 완전히 하나님의 언약과 복음으로 완전 무장된 후대들을 딱 살려가지고 가나안 땅을 딱 정복하게 et 하시고 Dieu a préparé la postérité, les remnants qui sont armés de l'évangile et de la réponse de Dieu pour entrer à Canaan. 그래갖고요 여리고를 무너뜨릴 때 우리 알잖아요. C'est pour ça que nous connaissons les histoires de conquête, à savoir à commencer par 칼과 Jéricho. 창으로 싸운 게 아니에요. Ils ne se sont pas battus avec des armes. 모세를 통해서 전달된 그 언약의 말씀을 딱 붙잡고 여리성을 딱 도는 겁니다. Ils ont saisi l'alliance de Dieu qui a été transmise par Moïse et ils ont commencé à tourner autour de Jéricho. 그때 흑암이 완전히 무너졌습니다. Et à ce moment-là, les ténèbres ont été complètement chassées. 이게 하나님의 방법이고 하나님만이 하실 수 있는 겁니다. Et c'est ça la méthode de Dieu. Et seul Dieu peut réaliser ces méthodes-là. 하나님은 우리가 그렇게 영적인 군사로 바뀌기를 원하시는 거죠. Et c'est ainsi que Dieu voudrait que nous soyons également transformés comme soldats spirituels. 우리 중직자들이 그 축복 누리시길 바랍니다. Je veux que les responsables d'église se réjouissent de cette 우리 bénédiction. 렘넌트들이 그 응답의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux que les remnants soient les figures principales de cette réponse-là. 오늘 하나님이 말씀하시는 내용을 한번 보시기 바랍니다. Regardez aujourd'hui la parole de l'Éternel. 그래서 두 번째 붙잡아야 될 게 있습니다. Deuxième chose donc à saisir, 하나님은 반드시 연약한 자의 기도를 들으십니다. Dieu écoute toujours les prières des faibles. 여러분들 꼭 기억하세요. Donc il faut toujours s'en souvenir. 여러분들한테 와 있는 문제가 아니라니까요. Les problèmes qui sont en face de nous ne sont pas des problèmes. 여러분들이 해결할 수 있는 거는 여러분들 문제라고 생각하지 않잖아요. Parce que si vous avez la capacité de résoudre un problème, du coup ce n'est plus un problème. 지금 여러분들이 어렵다고 생각하는 건 내가 해결하는 게 어렵다고 생각하기 때문에 어려운 거 아닙니까? Si on a un problème qui est difficile, c'est parce qu'on n'a pas la manière de résoudre facilement ce problème. 그러니까 내가 연약한 자가 아닙니까? Et donc je suis faible, 하나님은 연약한 자의 기도를 반드시 들으십니다. mais Dieu écoute toujours la prière des faibles. 그러면서 오늘 본문 말씀 속에 이 말씀이 딱 나와요. Et aujourd'hui, dans les passages, nous avons lu ceci. 무당을 살려두지 말라. Ne laissez pas vivre la magicienne, 또 짐승과 행음하는 자는 반드시 죽일지니라. et quiconque couche avec une bête sera puni de mort. 또 여호와 외에 다른 신에게 제사 드린 자는 멸할지니라. Et celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux que l'Éternel sera voué à l'extermination. 여러분들 이거는 연약한 게 아니고 완전 틀린 길에 가 있는 거거든요. Et ça, ce n'est pas juste de la faiblesse, mais c'est juste complètement un mauvais chemin. 여러분들 하나님이 잔인한 게 아니에요. C'est pas que Dieu est cruel. 이 쉽게 말하면은 죄의 근본을 근절시키지 않으면은 남아 있는 이스라엘 백성들, 남아 있는 후대들까지 완전히 영적으로 다 전염돼갖고 다 죽어버리는 거예요. Si on ne coupe pas cette origine des péchés, alors tout le reste du peuple, tout le reste du peuple Israël sera également contaminé et tombé dans le péché. 그래서 근본적으로 건절시켜 버리는 거예요. Et donc il va couper carrément en fait toute source de péché. 그러면서 아주 중요한 말씀을 오늘 계속 얘기합니다. Il continue avec des versets importants. 너는 이방 나그네를 압제하지 말며 Tu 그들을 학대하지 말라. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point. 할렐루야. 저와 여러분들 꼭 이 말씀 붙잡아야 돼요. Il faut bien saisir cette parole-là aujourd'hui. 여러분들 이거 다민족을 얘기하는 거 아닙니까? On parle ici de la multiethnie. 우리 입장에서 봤을 때는 다민족 얘기하는 거 아닙니까? Pour nous, c'est vraiment la multiethnie. 여러분들 절대로 그들을 압제하지 말라. Il ne faut jamais les maltraiter, les opprimer. 우리가 프랑스 땅에서는 이방인 아닙니까? Et nous sommes des étrangers sur les territoires 이게 de la 하나님의 France. 말씀이에요. Mais c'est la parole de Dieu. 너희가 애굽의 종되었던 때를 꼭 기억해라. Mais souvenez-vous de ces moments où vous étiez esclaves de l'Égypte. 너희가 마귀 자녀였던 때를 꼭 기억해라. Souvenez-vous des moments où vous étiez
enfant du diable. 그래서 그런 어려움 속에 있는 사람들 절대로 학대하거나 압제하지 마라. Et donc, de ne jamais maltraiter, opprimer ces personnes qui sont dans des difficultés. 그러면서 가부나 고아를 해롭게 하지 말라. Et de ne pas affliger la veuve ni un orphelin. 여러분들 23절 한번 보세요. Regardez verset 23. 네가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. 원어 성경에는 이게 반복돼서 나와요. Quand on regarde les versions originelles, on voit ceci en répétition. 그들이 내게 부르짖고 부르짖으면 Si ils me crient et crient encore une fois, 내가 듣고 들으리라. alors je vais entendre et entendre. 그걸 한국말로는 반드시 들으리라. Et en coréen, ça a été écrit, je vais absolument écouter. 여러분들요, 연약한 자의 기도를 하나님이 들으십니다. Dieu écoute la prière des 그래서 영적 des 문제 faibles. 있는 자나 연약한 자나 못 배운 자나 아픈 자나 어려운 자나 이런 사람들 우리가 도와야 돼요. C'est pour ça qu'il faut aider ces personnes qui sont faibles, ces personnes qui ont des problèmes spirituels, des maladies spirituelles, des maladies physiques. 하나님은 조금 무서운 말씀을 하십니다. Dieu va continuer avec une parole effrayante. 24절입니다. Verset 24. 나의 노가 맹렬함으로 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. 너희가 연약한 자를 해롭게 하고 연약한 자를 무시하고 연약한 자를 핍박하고 하면은 너희 가족이 그렇게 될 것이다. Si tu affliges les personnes faibles, si tu persécutes les personnes faibles, ce sont ta famille qui deviendra veuve et orphelin. 여러분들 진짜 우리가 연약한 자를 살려야 됩니다. Il faut vraiment sauver les personnes faibles. 하나님께서 우리에게 혹시 주시는 축복이 있다면은 정말 재산의 축복이나 물질의 축복이나 성공의 축복이나 혹시 하나님이 주시는 축복이 있다면은 그거 전부 다 하나님이요 연약한 자 살리고 복음 전하고 살리라고 하나님이 우리에게 주시는 축복이에요. Si Dieu nous donne quelconque bénédiction financière ou physique, ce sont tous des choses que Dieu nous donne pour justement aller sauver ces personnes faibles, ces personnes qui sont dans le manque. 여러분들 하나님은요 연약한 자의 기도를 절대로 멸시하지 않습니다. Dieu ne va jamais oublier, négliger la prière de ceux qui sont faibles. 그왜 누가복음 18장에도 여러분들 나오잖아요. C'est ce qu'on a vu aussi dans Luc chapitre 18. 과부가 되니까 힘이 없어요. Parce qu'il y avait une veuve qui n'avait pas de force. 그래갖고 돈 많은 사람하고 재판이 붙었는데 돈 많은 사람 돈 묻고 재판장이 재판을 틀리게 한 거예요. Mais il y a eu un jugement entre une personne riche et cette veuve. Et le juge a fait un jugement incorrect. 예수님이 비유로 말씀하신 거예요. Et c'était une parabole de Jésus. 그렇게 이 가난한 과부가 할 수 있는 게 아무것도 없잖아요. Et donc la veuve qui n'avait pas de moyens, elle n'avait rien de particulier à 그렇게 faire. 자기 사건을 재판한 그 재판장을 끝까지 찾아가는 거예요. Et donc la veuve va aller jusqu'au bout voir ce juge qui a pris la décision. 아니 할 수 있는 게 아무것도 없으니까. Parce qu'elle n'avait rien d'autre à 밤낮 faire. 찾아가는 거예요. Elle va aller le voir jour et nuit. 아니 그 재판장이 나타나는 곳에 다 가는 거예요. Et partout où ce juge apparaît, elle sera là. 아니 한 번씩 뭐 깜짝깜짝 놀래요. 밤에도 쓱 나타나는 거예요. Et parfois le juge se surprend parce qu'elle apparaît tout le temps. 왜? 너무 간절하니까. Parce qu'elle a ce cœur sincère. 아니 앞뒤가 다 막혀 있으니까. Parce qu'elle est justement bloquée par tous les côtés. 안 그래도 힘든데 이 재판이 지면은 이게 완전히 자기는 다 무너지는 거예요. Et parce qu'elle a encore des difficultés, mais si elle perd à ce jugement, elle va tout perdre. 아니 그러니까요. 재판장이 하는 말 들어보세요. 여러분. Et donc écoutez ce que le juge a dit dans la parabole 나는 de Jésus. 하나님도 두려워하지 않는다. Il disait, moi je n'ai pas peur de Dieu. 근데 내가 저 여자 재판 바르게 안 해주면은 저 죽을 때까지 쫓아올 것 같으니까 내가 이거 재판 바르게 해줘야 되겠다. Mais si je ne corrigeais pas le jugement, elle va me suivre jusqu'à la mort. Donc je vais, à cause de cela, corriger cette erreur. 아, 예수님이 이 비유를 들었다니까요. Jésus a appris cette parabole. 그러면서 악한 자라도 이렇게 바르게 해주는데 하나님이 악한 자냐야. Même un mauvais juge va finalement écouter ce que dit la veuve. Est-ce que Dieu est mauvais? 여러분들 왜 고아나 가부의 기도가 무서운지 아세요? Pourquoi? Vous savez pourquoi la prière d'une veuve ou d'un orphelin est
진짜 바라볼 데가 없으니까 et puissants, 오직 하나님만 바라보는 거예요. parce que ce sont des personnes qui n'ont plus aucune issue, donc ils vont regarder seulement Dieu. 여러분들 여기에 굉장한 축복의 원리가 들어 있습니다. Et la concentration sur Dieu, c'est le grand principe spirituel. 여러분들 가난해져야 된다는 말을 하는 게 아니에요. Je ne dis pas qu'il faut être faible. 여러분들한테 지금 앞뒤가 막힌 문제가 왔다. 여러분들 그게 진짜 축복의 기회입니다. Si vous avez aujourd'hui un problème qui vous bloque par tous les côtés, c'est vraiment une opportunité de 여러분들 bénédiction. 가난한 자의 기도는 반드시 들으신다 그러잖아요. Parce que la Bible nous dit qu'il écoute absolument la prière des faibles. 여러분들 그러면 우리가 기도 응답 받으려고 하면 다 가난해져야 된다는 말입니까? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être pauvre pour recevoir des réponses à la prière? 그 말이 아니에요. Non, ce n'est pas ça. 물론 가난한 사람들을 도와주고 구제하는 부분도 분명히 들어 있습니다. Bien sûr, il y a cette partie où on doit aider les pauvres, aider les faibles de la société. 근데 응답받는 아주 중요한 원리가 이 속에 있습니다. Mais un grand principe spirituel est caché pour recevoir les réponses à la 여러분들 prière. 이게 진짜 깨달아지면은 문제가 두렵지 않습니다. Et si nous comprenons cette partie-là, on n'a plus peur de problèmes. 하나님 자녀한테 큰 문제는 큰 응답받을 기회입니다. Parce que pour un enfant de Dieu, un grand problème, c'est une grande opportunité de réponse. 죽을 만큼 심각한 문제는 진짜 생명 바꿀 만큼 응답받을 기회입니다. S'il y a une crise qui nous amène à la mort, alors c'est une opportunité pour nous de changer même toute une vie entière. 여러분들 주야 진짜 하나님 이 말씀을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Donc je vous bénis de bien saisir cette parole de Dieu. 그래서 하나님 자녀한테는 문제 없습니다. Donc l'enfant de Dieu n'a pas de problème. 전부 다 축복의 기회입니다. Tout est bénédiction, tout est 작은 opportunité de 문제는 작은 bénédiction. 기회가 되는 거고요. Un petit problème sera opportunité de petite 큰 문제는 큰 기회가 되는 겁니다. bénédiction et un grand problème sera une opportunité de grande 만약에 réponse. 시대적인 문제가 왔다. S'il y a un problème du siècle qui est arrivé, 시대적인 응답받을 기회가 되는 겁니다. on recevra une opportunité de réponse du siècle. 여러분들 그 말씀이요. 이 말씀 본문 속에 들어 있는 거예요. Et cette parole-là, finalement, est sous-entendue dans ce verset-là. 그래서 가난한 자에게도 인색하게 하지 마라. Et donc, il ne faut pas être avare à ces personnes qui sont pauvres. 그리고 세워진 재판장이나 백성의 지도자들을 존경하고 그들을 위해서 기도해라. Et puis, il dit aussi qu'il faut respecter les personnes au pouvoir, les sacrificateurs, il faut prier pour eux. 이게 근본적으로 하나님의 절대 주권을 믿는 신앙입니다. C'est ça, une personne de foi qui croit fondamentalement à la souveraineté de Dieu. 여러분들 그래서 지금 대통령을 위해서도 여러분들 기도하셔야 돼요. Et donc, il faut aussi prier pour le président actuel. 그 대통령이 잘한다 못한다 우리가 판단은 되잖아요. Nous pouvons chacun prendre son jugement de est-ce qu'il est bon ou pas. 근데 하나님 자녀는 욕하는 자가 되면 안 되고요. 기도하는 자가 돼야 돼요. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas seulement le critiquer, mais il faut prier pour lui. 왜냐? 하나님께서 붙잡고 계시니까. Parce que Dieu tient un pays. 여러분들 그게 하나님을 믿는 신앙입니다. C'est ça la foi d'une personne qui croit en Dieu. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 이제 우리는 더 중요한 걸 붙잡아야 됩니다. nous devons saisir quelque chose de plus important. 우리가 가난한 자의 기도를 하나님이 들으신다고 해갖고 돈 없이 사는 게 축복이다 그렇게 말할 수 없는 거지요. On ne peut pas dire que c'est pas parce que Dieu écoute la prière des pauvres que la bénédiction c'est d'être pauvre. 그러면은 이 본문에 진짜 하나님의 계획이 뭘까요? Mais alors, quelle est l'intention de Dieu derrière ces versets que nous avons lus? 하나님은 심령이 가난한 자의 기도를 들으십니다. Dieu écoute la prière des pauvres en esprit. 물질, 건강 이런 가난한 자를 말하는 게 아니라 정말 영혼이 가난한 자, 심령이 가난한 자가 진짜 축복받는 겁니다. On ne parle pas des personnes qui sont pauvres physiquement ou pauvres financièrement, mais on parle des personnes pauvres en esprit qui ont la soif des choses spirituelles. 그래서 왜 연약한 자의 기도에 응답하시는가? Alors pourquoi il écoute toujours la prière des faibles? 왜냐? 연약한 자는 세상에서 아무도 도와줄 수가 없기 때문입니다. Pourquoi? Parce que les faibles n'ont pas de personnes qui peuvent les aider dans le monde. 그래서 오직 여호와만 앙망하게 되는 거예요. Et donc ils ne vont que chercher seulement l'Éternel qui est dans les cieux. 여러분들 우리가요 이 신앙 되면 승리합니다. Et si nous arrivons à adopter cette foi, nous pouvons triompher également. 여러분들 모든 것에서 하나님은 바라보는 것을 가장 우선순위에 두면 여러분들 반드시 승리하게 돼 Si 있습니다. nous mettons dans notre vie la priorité sur cette concentration sur Dieu, alors nous allons absolument triompher. 만약에요 많이 가진 자가 재벌이 진짜 부자가 정말 하나님을 온전히 섬기면서 전도자를 돕고 전도하는데 방향 맞추어서 전도자를 위해서 자기 목이라도 내어놓는
그런 축복을 받으면요, 완전 축복하십니다. Si une personne qui est riche, qui est financièrement aisée, s'il comprend ses propres limites et il va se concentrer à 100% à Dieu, 100% sur l'évangélisation et il commence à aider les évangélistes, alors il recevra des vraies réponses de Dieu. 그게 브리스가 부부가 받은 축복입니다. C'était justement les réponses qu'ils ont reçues, le couple Priscille et Aquillas. 할렐루야. 하나님은 우리 렘넌트들이 이렇게 자라나기를 원하시는 거예요. Et Dieu veut que les remnants grandissent de cette manière-là. 이 렘넌트들 키울 우리 중직자들이 진짜 여기에 발판되기를 원하시는 Et 겁니다. Dieu veut que les responsables d'église soient vraiment les plateformes des remnants qui vont grandir de cette manière. 그 정도가 아닙니다, 여러분들. Non seulement ça, 만약에 많이 배운 진짜 엘리트가요, 정말 자기가 알고 있는 지식이나 가지고 있는 모든 것들을 배설물로 여기면요, 정말 하나님이 축복하십니다. et si vraiment quelqu'un qui a beaucoup appris, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui considère que ce qu'il a appris est comme de la boue par rapport à la connaissance spirituelle, alors il sera vraiment béni par Dieu. 그래갖고 사도 바울이요, 그리스도 만나고 난 다음에 자기가 자랑하던 것들을 전부 다 배설물로 여겼잖아요. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il a été converti, il a considéré tout ce qu'il a appris comme de la boue. 왜냐? 그리스도를 아는 지식이 최고의 지식이다. Pourquoi? Parce qu'il disait que la connaissance du Christ est la meilleure connaissance. 나는 지금까지 한 일도 다 잊어버리고 위에서 부르신 부름의 상을 향해 달려간다. Il disait, je veux oublier tout ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui, mais courir vers la récompense qui vient des cieux. 진짜 연약하다는 것을 알게 된 거죠. Et donc il comprend vraiment sa vraie faiblesse du corps humain. 하나님이 축복하셔서 돈은 많고, 하나님이 축복하셔서 지식은 많고, 하나님이 축복하셔서 배경은 좋지만은 이거는 진짜 하나님 나라의 아무것도 아니다. 정말 나는 가난한 자다, 연약한 자다. 하나님 앞에 진짜 꼴 엎드리면요, 하나님께서 역사하시는 거예요. Si on comprend que grâce à la bénédiction, on a la connaissance, on a la richesse, mais ce sont des choses inutiles, mais si on se met à genoux devant Dieu, devant cette connaissance spirituelle, Dieu va bénir cette personne. 하나님은 지금도 심령이 가난한 자를 찾고 계십니다. Dieu est en train de chercher donc ces personnes pauvres en esprit, 그 심령이 가난한 자, 연약한 자의 기도가 보좌를 움직이는 겁니다. car la prière de cette personne pauvre en esprit va faire agir le trône des cieux. 하나님이 주신 축복이 비록 내게 있지만은 이거 가지고는 세상 살릴 수 없다. Nous avons bien sûr la bénédiction que Dieu nous donne, mais ce n'est pas avec ceci que nous allons sauver le monde. 하나님이 주신 이 축복이 하나님께 붙들린 바가 될 때 진짜 세계 복음을 할 수 있는 것이다. C'est lorsque cette chose que Dieu m'a accordée est utilisée par Dieu, alors je peux finalement accomplir l'évangélisation mondiale. 아이 그래가지고요, 그리스도를 주인으로 딱 삼고 진짜 종된 청지기의 마음으로 딱 하나님께 붙들린 바가 되면요, 하나님이 그 사람을 통해서 가는 현장마다 살리는 거예요. Et si on adopte ce cœur du serviteur, du cœur du serviteur de Dieu, et on va partout dans le monde, on va pouvoir sauver les terrains. 그래서 하나님은 우리를 노바디의 현장으로 보내시는 거예요. Et Dieu nous envoie sur les terrains de personnes. 그래 진짜 노바디의 응답 받으면은 에버리바디의 응답이 오는 겁니다. Et si nous avons vraiment la réponse sur les terrains où il n'y a personne, alors je vais recevoir la réponse de sauver toutes les personnes. 모든 사람을 살리게 된 거예요. Je vais pouvoir sauver tout le monde. 할렐루야. 하나님이 우리를 그렇게 부르신 거예요. Et c'est comme ça que Dieu nous a appelés. 여러분들 이 축복의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Soyez donc le héros de cette 여러분들 bénédiction. 한 사람 한 사람이 얼마나 소중한지 몰라요. Je ne sais pas à quel point chacun de nous est précieux. 아 지금 뭐 몸이 불편해갖고 집에서 우리 유튜브로 지금 말씀 듣는 분들도 있거든요. Il y en a qui écoutent la parole sur YouTube parce que ils ont eu quelques difficultés de santé. 오늘 말씀 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Mais saisissez aujourd'hui la parole de Dieu. 연약해질 때 그때가 바로 강해질 때입니다. Au moment où nous sommes faibles, c'est le moment où on est fortifié. 온전한 신앙을 회복할 때입니다. C'est le moment où nous allons restaurer la vraie foi. 하나님은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 지금도 정확하게 우리와 함께 하십니다. Parce que Dieu est avec nous précisément, avec tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 그래서 결론적으로 이 말씀을 딱 붙잡으면 돼요. Et en conclusion, il faut saisir cette parole-là. 구원받은 하나님의 자녀요 렘넌트는 어디에 가도 괜찮습니다. L'enfant de Dieu qui est sauvé, le remnant, peu importe où il va, il n'a pas de problème. 거기에도 하나님이 함께 하십니다. Parce que Dieu sera avec lui, même sur cette terre. 여러분들 핑계 대지 마십시다. Donc ne donnez pas d'excuses. 진실하게 고백하십시다. Il faut confesser
sincèrement. 그러니까 핑계 대지 말고 고백하자는 얘기예요. Il faut pas donner d'excuses, mais confesser sincèrement. 이래서 안 된다고 핑계 대지 말고 하나님 나는 이럴 수밖에 없는 죄인이고 연약한 자입니다라고 고백하자 이 말이에요. Il faut pas donner d'excuses en disant que je suis faible, je suis à cause de ça marche pas, mais il faut au contraire confesser que j'ai des faiblesses, j'ai des limites en tant qu'être humain. 그러니까 구원받은 하나님 자녀 렘넌트는요 노예로 가도 괜찮은 거예요. Et donc l'enfant de Dieu, le remnant, même s'il est esclave, il n'a pas de problème. 하나님이 함께 하시기 때문에. Parce que Dieu est avec lui. 할렐루야. 여러분들 꼭 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis absolument de saisir cette alliance. 하나님께서 이제 우리 파리반석교회 새로운 시작을 하실 겁니다. Dieu fera un nouveau projet à travers l'église du Rocher de Paris. 넣는 게 아닙니다. Ce n'est pas que nous sommes en retard, 하나님은 정확하게 하기를 바라시는 겁니다. mais Dieu voudrait faire avec précision. 어떤 사람을 만나도 괜찮습니다. Peu importe les personnes qu'on va rencontrer, 임마누엘 응답을 하나님이 주실 것입니다. Dieu nous donnera la réponse d'Emmanuel. 우리와 함께 하십니다. Il sera avec nous. 우리 성도들 한 사람 한 사람 다 함께 하시는 겁니다. Il est avec chaque membre de l'église. 그러니까 보디발의 아내 만나도 괜찮은 거예요. C'est pour ça que même si Joseph rencontre la femme de Potiphar, ce n'est pas un problème. 그래갖고 진짜 영적인 눈이 열리면은 보디발 아내 불러갖고 상 줘야 돼요. Et si on ouvre vraiment l'œil spirituel, il faut au contraire appeler la femme de Potiphar et il faut la récompenser. 아이 보디발 아내가 그런 짓거리 안 했으면은 계속 노예예요. 아무리 총무지만 가정 총무지만은 계속 노예라. Mais si, parce que la femme de Potiphar n'avait pas n'avait pas séduit Joseph, alors Joseph aurait été toujours esclave de la maison de Potiphar. 어떤 사람을 만나도 하나님은 임마누엘로 함께 하십니다. Donc, quelles que soient les personnes qu'on va rencontrer, Dieu sera avec nous dans la bénédiction d'Emmanuel. 여러분 어떤 일이 일어나도 괜찮아요. Donc, peu importe les problèmes qui arrivent, 그 속에 원네스의 축복이 들어 있습니다. car la bénédiction de l'unité est cachée. 로마서 8장 28절 아시죠? Vous savez, Romains chapitre 8, verset 28, 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 하나님의 선을 이루느니라. nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. 여러분들 억울한 일 당하면은 상처받잖아요. Parce que quand on est faussement accusé, on est blessé. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Mais saisissez cette parole d'aujourd'hui 그래 하나님의 절대적인 주권을 믿고 믿음 속으로 들어가시기 바랍니다. et croyez à la souveraineté absolue de Dieu et entrez dans la réponse de Dieu. 여러분들 생각과 마음속에 남아있는 상처를 말씀으로 치유받으시기 Il 바랍니다. faut apporter la guérison dans votre cœur, dans votre esprit, par la parole de Dieu. 그래가지고요 완전 살리는 자의 이 최고의 축복 속에 영적 서밋의 자리에 꼭 서시기 Et 바랍니다. donc soyez toujours cette personne qui sauve le sommet spirituel pour sauver les terrains. 하나님은 이 축복을 예비해 놓고 지금도 우리를 인도하고 계십니다. Dieu nous a préparé toutes ces bénédictions et il nous conduit même aujourd'hui. 우리 다음 주는 세계 선교대회입니다. La semaine prochaine, c'est la conférence mondiale de la mission. 그 이제 돈 내고 등록하라 하면 우리 성도들 많이 등록했을 건데 지금 보니까 등록을 거의 안 했더라고. Si on demandait l'inscription payante, tous les membres de l'Église seraient inscrits, mais puisque c'est gratuit, personne ne s'est inscrit. 등록하세요. Donc soyez inscrits. 꼭 일부러 찾아갖고 등록을 하세요. Soyez tous donc inscrits. 등록한다는 말은 마음에 담는다는 얘기예요. Si on s'inscrit, ça veut dire qu'on a le cœur de cette participation. 기도하시라는 얘기예요. Autrement dit, il faut prier. 선교대회가 굉장히 중요합니다. La conférence de la mission est très importante. 코로나 때문에 우리가 모이는 선교대회를 못했잖아요. À cause du Covid-19, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire la conférence en assemblée. 이번에도 다 모이지는 못합니다. Et même cette année, on ne sera pas au complet. 그래도 코로나 이후에 처음으로 이렇게 모이는 대면 선교대회를 하게 됐어요. Mais après le Covid-19, c'est la première fois qu'on va organiser une conférence en présentiel. 하나님께서 굉장히 중요한 시간표를 주고 계시거든요. Donc Dieu nous prépare dans un projet très important. 그 여러분들 잊어버렸는지 모르지만 우리가 선교 현장에 있습니다. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais nous sommes sur un terrain de mission. 할렐루야. 그러면은 선교대회 말씀은 우리 말씀이에요. Et donc le message de la conférence de la mission est notre message. 우리가 생을 걸고 붙잡아야 될 말씀이다 이 Un 말이에요. message que nous devons saisir plus fermement. 그래 여러분들 꼭 말씀 들으시고요.
Donc je vous bénis d'écouter le message. 다음 주일은 유 목사님이 전 다락방 교회들마다 전부 다 똑같은 메시지를 가지고 예배를 드리도록 했어요. Et Dieu et Pasteur Rue a demandé à ce que qu'on fasse tous ensemble le culte avec le même message. 여러분들 선교에 대한 하나님의 언약을 딱 붙잡읍시다. Donc saisissons l'alliance de Dieu pour la mission. 여러분들이 언약으로 딱 붙잡으면 응답이 온다니까요. Et si vous saisissez l'alliance de Dieu, la réponse de Dieu vient. 그때부터 70 제자 70 지역 문이 열린다니까요. Et les réponses des 70 disciples, 70 terrains seront ouvertes. 70 종족과 70 나라의 문이 열린다니까요. Les portes des 70 tribus, 70 nations vont s'ouvrir. 우리 민장로님 사업하는 거 통해 갖고 지금 보니까 막 나라가 자꾸 숫자가 많아져요. 보니까 곧 70 되겠어. À travers les affaires de l'ancien mine, on va bientôt atteindre les 70 nations. 우리 이중걸 장로님 돌아다니는 거 보면 70나라 돌아다니는 것 같아. Quand je regarde l'ancien lit, il est en train d'aller partout dans le monde de quasiment 70 nations. 또 김창희 집사 또 같이 막 터키 갔다 와갖고 막 포럼하는 거 들어보니까 기도 제목이 막 잡히더라고요. Et quand j'ai écouté également le forum de Jack Lee, j'ai également saisi les sujets de prière. 여러분들 좀 하나님 언약 붙잡읍시다. Donc saisissons l'alliance de Dieu. 그리고 이번에 중직자 세워지면서 우리 한 나라, 그 아프리카 부르권 한 나라, 그리고 유럽의 한 나라를 언약으로 붙잡았습니다. Et donc et aussi lorsque nous avons nommé les responsables d'église, chaque responsable a saisi un pays européen et un pays africain francophone. 우리 중직자분들 세워진 중직자분들은 그거 좀 정리 좀 하셔요. Et donc il faut que les responsables qui sont à l'église fassent des recherches. 제가 한국 갔다 오면은 시간을 정해 가지고 2부 예배 때 우리 선교 포럼 대회를 한번 할 겁니다. Et à mon retour de la Corée, on va organiser un forum également de ces pays-là. 그냥 뭐 크게 할 거 없어요. 지금 우리 방송에 나오는 것처럼 일반적인 거 조사해 갖고 발표하면 돼요. 기도 제목. Il n'y aura pas de grand chose à faire. Il suffit de faire de la recherche sur le pays. 그렇게 발표하고 조사하고 발표하고 또 듣는 과정에서 우리가 그 나라를 알게 되고 기도 제목이 잡히는 거예요. Et puis c'est en faisant ces recherches qu'on va découvrir ce pays et saisir les sujets de prière de ce pays. 그래 기도부터 시작하는 거죠. Et donc il faut commencer par la prière. 여러분들 꼭 말씀 붙잡게 되길 바랍니다. Je vous bénis de bien saisir la parole de Dieu. 우리 같이 연약한 자를 들어서 하나님은 237 5천 종족 살리기를 원하시는 겁니다. Dieu utilise des personnes comme nous, les faibles, pour sauver les 237 nations et les 5000 tribus. 여러분들 그 축복의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Soyez les héros de cette bénédiction dans votre vie. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배하며 하나님의 하늘로부터 오는 하나님의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir permis ce culte et de nous avoir permis d'écouter la parole de Dieu qui vient des cieux. 보좌의 축복을 예비해 놓고 우리를 로바디의 현장으로 보내주심에 감사를 드립니다. Nous te remercions d'avoir préparé la bénédiction du trône et nous envoyer vers les terrains où il n'y a personne. 오직 여호와만 바라보는 참된 기도와 믿음이 시작되도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de commencer la prière, la foi qui ne regarde seul que notre Dieu éternel. 하나님이 원하시는 노바디가 에버리바디 되는 이 축복 속의 주역이 되도록 우리 성도들, 중직자들, 렘넌트들 다민족 한 사람 한 사람을 축복하여 주옵소서. Et bénis tous les membres d'église, les responsables, les remnants, les multiethniques, qu'ils soient envoyés dans des terrains où il n'y a personne, mais sauver toutes les personnes qui se trouvent dans ce terrain. 이번 25차 선교 대회가 우리 파리 반석교회 사랑하는 성도들 한 사람 한 사람이 절대 언약으로 붙잡는 선교 대회가 되도록 축복하여 주옵소서. Et bénis également cette conférence mondiale de la mission afin que chaque membre de l'église saisisse l'alliance de leur vie. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.